Over to you. Jai Baba. Jai Baba Angela, Jai Baba, everyone here as well as in India. My name is Nidhi, as Angela said, and this is C, my Jai older Baba. brother. Before we begin, we'd like to thank all the members of Circle of Friends, Prashant, Praveen, Angela, and everyone else for organizing such beautiful discussions, talks, and bhajan programs for the past couple of months. We all have been listening. It's our weekend pleasure. We all get together on weekend, switch on the TV, and watch all the talks and discussions that you guys have hosted. Any medium which in this time helps us to get closer to the beloved Mm, and helps us make him our constant companion is something much needed. So thanks to indeed. all of you. Before we begin, I'll just give a brief background on both of us. So, as Angela said, we are born in Baba loving family. By the grace of Baba, both our paternal grandfather, which is Pratap Ahir, and our maternal grandfather, which is Lakshmikant Thade, have seen Baba in human form and have been active participant of the Pune Bhajan Mandali group. So, in today's session, the plan is so that since it's the occasion of new life, we are going to present few songs, few ghazals which are written by Dr. Ghani Khak Sahib and which was sung before Baba during New Life. And then we'll sing few compositions in Marathi. We'll try to give explanation of the songs to the best of our possibility, but if not, uh, just enjoy the tune. Right. अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। नमो नमो हे हे परब्रह्म रूपा परब्रह्मरूपामेः। नमो नमो हे हे परम परम देव देव देवामिह। नमो नमो हे हे परम परम धर्म मूलम में। नमो हे परम ज्ञान शक्ति में। नमो हे पिता मातृ भ्राता में है। नमो हे सखा स्वामी धाता में है। नमो स्फूर्तिदाता विधाता में है। नमो आत्माराध्य देवा में है। नमो आत्मा आराध्य देवा में है। मेरे जीव से शिव तुम्हारी मेहर से। मेरे जीव से शिव तुम्हारी मेहर से। जले धर्म का दीप तुम्हारी मेहर से। रहे सर चराचर तुम्हारी मेहर से। बहे प्रेम धारा तुम्हारी मेहर से। बहे प्रेम धारा तुम्हारी मेहर से। अमर याद सागर हिले ध्रुव तारा। अधर्मों कुकर्मों का बाजे नकारा। मधुसूदना ने हमें है तुम्हारा कभी भी न टूटे ये नाता हमारा। So, so the next bhajan we are going to sing, Mehir Ekam, is a very, there are like, this bhajan is very known because Mehra liked this bhajan very much.
and since she liked it very much, Baba had instructed that during the East-West gathering, at the start of the afternoon program, this bhajan should be sung every time. But there is another very nice incident attached to this bhajan, and that is that this bhajan is written by Madhusudan, who, uh, who, who who was not that well versed with Sanskrit, and therefore there was a concern raised before Baba that since this bhajan is in Sanskrit, we do not know if it is grammatically correct. We do not know if there are errors in it. So we need to cross check this, and we need to do something about this. So Baba took this concern seriously, and there was a Baba lover who used to come to Guru Prasad every time. His name was Panduranga Shastri Goswami, and he was the head of department, like a professor, the head of department in Deccan College of Pune. Sanskrit head of department. So Baba asked Balanathu to go and show this bhajan to him. So as the task was taken over by Balanathu, he went and he showed this bhajan to him. And the professor asked, who has written this bhajan? Has Madhusudan written this bhajan? And then Balanathu said that yes, Madhusudan has written it. And he said that if Madhusudan has written it, then there is no need to cross check, because I'm sure there are no errors in it. But since Baba has asked me, I will go through it. And so he went through the bhajan and he declared that no, there are no errors in it. And so this bhajan was so since this bhajan was sung so often, just like in English there are some words which ended like prediction or diction. So in Sanskrit it's always ekam, mihiram, satyam. So therefore humorously Baba would call all the Mandali members for I guess 2 to 3 weeks as Iracham or Marusudam, Pratapam. Meherekam, Meheranityam, Meherasatyam Sundaram. Meherekam, Meheranityam, Meherasatyam Sundaram. Mehera Swami Sakala Dhami Tam Namami Meheram. Mehera Swami Sakala Dhami Tam Namami Meheram. Meherekam, Meheranityam, Meherasatyam Sundaram. Vishwakarita Sakala Trata Durita Harata Meheram. Vishwakarita Sakala Trata Durita Harata Meheram. Purna Shakti Prema Murti Divya Shanti Sagaram. Meherekam, Meheranityam, Meherasatyam Sundaram. Bhaktavatsala Satata Vichala Parama Premala Meheram. Bhaktavatsala Satata Vichala Parama Premala Meheram. Swayam Jyoti Pranita Pavana
दीनबन्धु मेरं मिहिरैकं मिहिरनित्यं मिहिरसत्यं सुन्दरम् सहज दर्शन चरण स्पर्शन सेहो परमानन्दनं सहज दर्शन चरण स्पर्शन सेहो परमानन्दनं परम सुन्दर अति दयालु सत्कृपानिधि मेरं परम सुन्दर अति दयालु सत्कृपानिधि मेरं मिहिरैकं मिहिरनित्यं मिहिरसत्यं सुन्दरम् सतत जाके स्मरण ही से पुनीत होवे जीवनम सतत जाके स्मरण ही से पुनीत होवे जीवनम मधुसूदन यदि शरण जावे मधुसूदन यदि शरण जावे मुक्त होवे बंधनं मुक्त होवे बंधनं मिहिरैकं मिहिरनित्यं मिहिरसत्यं सुन्दरम् मिहिरसत्यं सुन्दरम् मिहिरसत्यं सुन्दरम् The next song which we would like to sing it's a ghazal and it's called Toor Par Tujhko Jaake Dekh Liya. This ghazal was written by Khak Sahib and it was performed before Baba during New Life on the occasion of Mehra's birthday, which was held in Mahabaleshwar on December 25th, 1950. So Khak Sahib, just a week before the scheduled date of the program, he handed over this song to Thare Sahib. And he said that I cannot go because of my poor health, but if you get a chance, do try to sing and perform this ghazal before Baba. 2 days after, on December 23rd, Khak Sahib died. And everyone went to his funeral, Thare Sahib, Dr. Ghani. And then Thare Sahib suddenly remembered that, oh, Khak had given me this ghazal. And he showed it to Dr. Ghani. And Dr. Ghani saw the ghazal and he said that based on the way it's written, it seems that Khak has seen Baba in his real form. So all the Pune Bhajan Mandali went to Mahabaleshwar, and in New Life, they started to sing this ghazal. They were also worried that how to communicate to Baba that Khak Sahib has died, because since Baba was in New Life, no news of old life members was supposed to be discussed. So they were perplexed and in a conundrum that how should we tell Baba that Khak Sahib is no more. So they just started to sing this ghazal, and they started with the first two couplets. It's called Meri zinda dili ko dekh kar hayratveen hai dunya, mera dil cheer kar dekhe to nikle teer ke tukde. So it means that people have always wondered, how come I'm so happy? How visibly I'm so joyous and cheerful in any appearance that I may. But when they actually, if they were to pierce my heart and see, they'll find the remains of a broken arrow in my heart. So the moment Madhusudan sang these two lines, Baba stopped everyone. And it seemed as if everything around him had come to a standstill. All trees, no birds chirping, everything was silent. And his face was extremely serious. And he just indicated that Khak has come to me. So we're going to sing this ghazal.
मेरी जिंदा दिली को देख कर हैरत हुई है दुनिया। मेरा दिल चीर कर देखे तो निकले तीर के टुकड़े। दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया। होश अपना गवा के देख लिया, होश अपना गवा के देख लिया। दूर पर तुझको जाके देख लिया। देखना था तुझे बहरी सूरत, देखना था तुझे बहरी सूरत। अपनी हस्ती मिटा के देख लिया, अपनी हस्ती मिटा के देख लिया। दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया। तूने अपना जमाल खुद हारा, तूने अपना जमाल खुद हारा। शक्ल इंसान में आके देख लिया, शक्ल इंसान में आके देख लिया। दूर पर तुझको जाके देख लिया। शब मेराज अहद को अहमद ने, शब मेराज अहद को अहमद ने बुरखाए भी उठा के देख लिया, बुरखाए भी उठा के देख लिया। दूर पर तुझको जाके देख लिया। आगे अपनी जुबान खुलती, आगे अपनी जुबान ही खुलती, आगे अपनी जुबान ही खुलती। हरफ मतलब पे आके देख लिया, हरफ मतलब पे आके देख लिया। दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया। After this song was sung, there was this air of seriousness, and everything was, everyone was sad after hearing the demise of Khak Sahib. So Dr. Ghani earlier, he had given another song to Thare Sahib, and he has said that after you sing Khak Sahib's ghazal, try to sing this ghazal as well. This song I specially wrote for New Life. So Madhusudan started to sing the song written by Dr. Ghani, and everything was serious. But the moment he introduced the opening couplets, Baba's mood suddenly from seriousness changed into joy, and he started bursting into laughter. And he smilingly gestured Motta Doko, or big head, which was another like a nickname for Dr. Ghani. So Dr. Ghani has written this song in a very witty tone,
and a humorous manner. He was sad that he wasn't invited to the bhajan. So through this song, he has expressed his complaint to the beloved, but in a humorous manner. So it says, अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, किस्मत के चक्कर में कुदरत का हाथ है, नई जिंदगानी की दिल में जो ठानी, दुनिया की हमसे बड़ी बदगुमानी, कोई समझे हीला, कोई समझे मात है, हजारों जुबां पे अलग अलग बात है. So he says that just now it was day and just now it's night. Night after day, day after night, this is the course of life. But this course of life that we call fate actually depends on the divine plan and something that the divine has arranged for us. He says that when we decided to start this life called New Life, people who weren't aware of this, people outsiders, they thought that we are trying to run away from our responsibility. Like this is our medium of saying we want to shed away our worldly duties and our responsibility. Some thought is that, some thought that we are defeated in the battle of life. अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, किस्मत के चक्कर में कुदरत का हाथ है. अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, किस्मत के चक्कर में कुदरत का हाथ है, नई जिंदगानी की दिल में जो ठानी, दुनिया की हमसे बड़ी बदगुमानी, बड़ी बदगुमानी, बड़ी बदगुमानी, कोई समझे हीला, कोई समझे मात है, कोई समझे हीला, कोई समझे मात है, हजारों जुबां पे अलग अलग बात है, हजारों जुबां पे अलग अलग बात है. बचपन का साथी मगर जर से था खाली, जर वालों का बना अल्लाह वाली, ओ अल्लाह वाली, हाँ अल्लाह वाली. अभी अभी जीत थी, अभी अभी मात है, अभी अभी जीत थी, अभी अभी मात है, सरमाएदारों की देखा न जात है, सरमाएदारों की देखा न जात है. हंसना भी आया उन्हें रोना भी आया, बिरहा की जख्मों का ताहा न पाया, वो था न पाया, था न पाया. अभी अभी प्यार था, अभी अभी मात है, अभी अभी प्यार था, अभी अभी लात है, बरसों की चाह गोया 2 दिन की बात है, बरसों की चाह गोया 2 दिन की बात है. अभी था कुछ आसमां भी बन गया ज़मीं, समझे बेड़ा पार था है मगर अब तक वही है, मगर अभी वही है, मगर अभी वही. मुर्दा दिल की बात सुन, मुर्दा दिल की बात सुन, तू साहिब हयात है, मुंसिफ की माया में दोबारा बारात है, मुंसिफ की माया में दोबारा बारात है. अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, किस्मत के चक्कर में कुदरत का हाथ है, किस्मत के चक्कर में कुदरत का हाथ है. So in this last stanza he says that he's referring to Merwan and he says that he was my childhood friend but he was penniless. But today he's the wealthiest of the wealthiest and he's the one who gives the real treasure to others. And he says that staying with Merwan, it's like one day you're high up in the sky on cloud 10, cloud 9, and the other day you're right on the floor, right on the ground. So he says that I thought I had come a long way when I was with Merwan, but seems I was just where I've started in my life. So this was the song which was written by Dr. Ghani. Now we would like to sing few Marathi bhajans, few compositions that are written by Pratap Tahir and Prashant Tahir. We'll start with this song. It's called Gave Tuzhe Naam Gave. गावे तुझे नाम गावे, गावे रे तुझे नाम गावे,
गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे तब नामाच्या पुल्लिंगाने तब नामाच्या पुल्लिंगाने जीवन उभे दळावे गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे लपविले रूप नाम दिले दान लपविले रूप नाम दिले दान तव प्रतयेना नामाचा सोपान तव प्रतयेना नामाचा सोपान नाम घ्यावे पुढे चालावे नाम घ्यावे पुढे चालावे नामदरंगी रुळावे गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे झाले गेले कशाला उगाला झाले गेले कशाला उगाला व्यर्थ भूत काळी गुंतण्याचा ताळा व्यर्थ भूत काळी गुंतण्याचा ताळा नाम सागरी करी अवगाहन नाम सागरी करी अवगाहन किंतु मनीचे दळावे गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे नाम मेहराते जीवनी भिनू दे नाम मेहराते जीवनी भिनू दे भवताली कोश अभंग विणू दे भवताली कोश अभंग विणू दे नाम घेता कायाही सुटावे नाम घेता कायाही सुटावे प्रसादा दे रे तारे गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे तव नामाच्या स्फुल्लिंगाने तव नामाच्या स्फुल्लिंगाने जीवन उभे दळावे गावे तुझे नाम गावे गावे रे तुझे नाम गावे तुझे नाम गावे तुझे नाम गावे The next song which would like to sing is actually a Marathi Abhanga, which was written by Sant Tukaram. So in Maharashtra, there's this concept of, there was this bhakti movement that came in. In philosophy, Indian philosophy, there are three ways you can achieve God. One is by singing bhajans and singing devotional song, which is called the Bhakti Marg. The second mark is the path of karma, which means you do good things, you help others, you help the poor, and through that pathway you try to reach God. And the third path is through the love for God, which Mirabai had. So through love, you try to achieve God. So this song was written by Sant Tukaram, who was a prominent figure in the Bhakti movement of Maharashtra. And the reason why we picked this song is because it was Erach Kaka's birthday a few days ago. And Erach really liked this movie, Sant Tukaram. Baba liked the movie. And after Baba dropped his body, Erach saw this movie multiple times, again and again. So that's why we thought we should pick this song as a remembrance to Erach Kaka.
One story that I recall, which my grandfather fondly remembers, is when Baba dropped his body, and my grandfather, along with his little children and wife, they all were shocked and awestruck, and they all decided to go to take the last darshan. And as he was going up the hill and he came to the the, the part where Baba's body was kept, Eraj was sitting there, and Eraj saw my grandfather, and my grandfather saw him, and he came out. And after seeing Eraj, my grandfather burst into tears and he started sobbing unconsolably. He started crying, he started weeping. And then Eraj looked at him and he said, are you mad? Are you mad? Why are you crying? Don't you know that Baba has gone nowhere? Baba is he is ever present. And with that he said, my grandfather was still crying, and he said that, imagine if you're crying so much, what should Mandali and people like me, whose every minute was spent with Baba, do? So with this song, we hope that we get the same ability to love Baba the way Eraj did, and we get the same devotion towards Baba, the obedience that he had towards Baba. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान तुलसी हार गळा कासे पितांबर तुलसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर तेचे रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान मकर कुंडली तळपती श्रवणी मकर कुंडली तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणि विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हे जे सर्व सुख
The next song which we would like to sing is also a Marathi song. This song was actually written by my father. This song especially was written by my father, keeping in mind my grandmother. So when my grandfather and all his children, they used to go to Baba's center, Baba's program once in a week in Mumbai. My grandmother could not go because she had to either do some household work, she had to ensure that dinner is prepared and things like that, so she didn't get time always to attend the center. So keeping her in mind, my father has written आम्ही राहुनी संसारी चित्त ठेवू देवावरी देव ठेवोनी अंतरी करू देहाची पंढरी, which means that we will stick to our worldly responsibility and we'll stick to our worldly duties, and while doing our daily task, our daily work, we'll try to remember Baba as much as we can. So we'll sing that song. काळी घ्यायची काही हे पण आणि कसं सकाळी हां काळी करणार हां राहुनी संसारी चित्त ठेवू देवावरी देव ठेवोनी अंतरी देव ठेवोनी अंतरी देव ठेवोनी अंतरी करू देहाची पंढरी आम्ही राहुनी संसारी चित्त ठेवू देवावरी आम्ही राहुनी संसारी चित्त ठेवू देवावरी देव ठेवोनी अंतरी देव ठेवोनी अंतरी देव ठेवोनी अंतरी करू देहाची पंढरी आम्ही राहुनी संसारी जय जय मेहेर 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 जय कंठी रुद्राक्षाच्या माळा भस्मचंदन कपाळी कंठी रुद्राक्षाच्या माळा भस्मचंदन कपाळी नको संन्यासाचा साज नको संन्यासाचा साज नका गुंतावो जंजाळी नका संन्यासाचा साज नका गुंतावो जंजाळी देव सांगतो आम्हाला देव सांगतो आम्हाला देव सांगतो आम्हाला नको देहा बळजोरी आम्ही राहुनी संसारी जय जय मेहेर 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 जय देव असता सामोरी नका फिरू हो माघारी देव असता सामोरी नका फिरू हो माघारी विनाशायासी ही संधी विनाशायासी ही संधी साधो निया झडकरी विनाशायाची ही संधी साधो निया झडकरी देव आम्हा साध घाली देव आम्हा साध घाली देव आम्हा साध घाली याहो आता तरी आम्ही राहुनी संसारी जय जय मेहेर 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 जय आता चित्ती एक आस मेहेर नाम माझा श्वास आता किती एक आस मेहेर नाम माझा श्वास आयुष्याच्या वाटे लाभो आयुष्याच्या वाटे लाभो देवा तुझ्याचे प्रकाश आयुष्याच्या वाटे लाभो देवा तुझ्याचे प्रकाश प्रशांताचे ध्यान द्यावे प्रशांताचे दान द्यावे प्रशांताचे दान द्यावे तुझ्या दारासाचा करी आम्ही राहुनी संसारी
जय जय मेहर 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 जय. Now we would sing another Marathi song. Uh, it's inspired by a song written on Ganpati. आवाज बोले? बोले. सुखे सुखविता दुःखे गांजता सुखे सुखविता दुःखे गांजता नाम ईश्वरी ते मज स्थिरता सुखे सुखविता दुःखे गांजता नाम ईश्वरी ते मज स्थिरता सुखे सुखविता दुःखे गांजता मेहरबा मेहरबा युगवतारी मेहरबा 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 दुःख विदाई मेहरबा. जीवा जीवांचे देणे घेणे जन्मोजन्मी भार वाहणे जीवांचे देणे घेणे जन्मोजन्मी भार वाहणे तुझिया पायी मम गाढाणे चित्ती माझ्या भावे येणे मेहराबादी नियमित फेरी मेहराबादी नियमित फेरी चरणी ठेवू माथा सुखे सुखविता दुःखे गांजता सुखे सुखविता दुःखे गांजता नाम ईश्वरी दे मज स्थिरता सुखे सुखविता दुःखे गांजता मेहरबा मेहरबा युगवतारी मेहरबा 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 दुःख विदाई मेहरबा. तू दिसले जगण्याचे कारण अस्तित्वा प्रेमाचे कोंदण गम पम पद म सा सा ध प म ग रे ग सा आत्मनीची तुझे चिंतन तव तेजाने उजळो जीवन दिशा हरवली धूसर दृष्टी दिशा हरवली धूसर दृष्टी पैलती रे आता सुखे सुखविता दुःखे गांजता मेहरबा मेहरबा युगवतारी मेहरबा 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 दुःख विदाई मेहरबा. काय करू तू मनी वृथावे आचरणी नित्य खसावे गले सानी पनी सारे गमाग रे ग ग म ग रे ग म प म प म प म प म ग रे ग रे सा. काय करू तू मनी वृथावे आचरणी नित्य ठसावे पनी सारे ग म ग सा म ग ग रे ग रे सा रे सारे 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 सा प म प सा प म प सा ध प म प प म प ग म प ग म रे म ग सा ग रे नि रे सा. काय करू तू मनी वृथावे
आचरणी नित्य ठसावे वाणी मधुनी तू शस्त्र व्हावे नेत्र कढाना तू भिजवावे प्रशांत झिजता पूर्ण विरावे प्रशांत झिजता पूर्ण विरावे उरलो तुझिया पुरता सुखे सुखविता दुःखे गांजता सुखे सुखविता दुःखे गांजता नाम ईश्वरी ते मज स्थिरता सुखे सुखविता दुःखे गांजता मेहरबा मेहरबा युगावतारी मेहरबा 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 दुःख विदारी मेहरबा 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 पालनहारी मेहरबा 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 कल्याणकारी मेहरबा 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 जगतोद्धारी मेहरबा 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 युगावतारी मेहरबा 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 दुःख विदारी मेहरबा. आणखी 12 मिनिटाचं एक छोटं भजन घेऊन टाकू का? हा चालेल. हे गाता धनगरी बाबाचं हे. हा चालेल. थोडं सांग त्याच्याबद्दल. हं? थोडं सांग त्याच्याबद्दल सांग. हे घ्यायचं? So the next bhajan is Dhangar Geet, which is mostly, so in India there are shepherds and those shepherds are called Dhangar. So Dhangar Geet is mostly the kind of music that is inspired by the shepherds and all. This came into popularity because of Krishna, since Krishna was also a shepherd and he would go about with his cows and bulls and sheep. And he would play the flute and sing song. So this is a bhajan of that kind. आगिले कर हो माय भेडीला हो आलो इथवर हो जशी गाईच्या कातया ढुसाया आली वासर जशी गाईच्या कातया ढुसाया आली वासर माय मायता हो स्पर्श प्रेमळ हो रूप गोधीर हो कशी मायन फिरवी हातू तू आमच्या शिरावर कशी मायेन फिरवी हात तू आमच्या शिरावर मायेच्या मायेला र मायेच्या मायेला मायेच्या मायेला र मायेच्या मायेला दुथडी भरून आला पुर दुथडी भरून आला पुर दुथडी भरून आला पुर दुथडी भरून आला पुर तरारली हो सारी शिवार तरारली हो सारी शिवार तरारली हो सारी शिवार तरारली हो सारी शिवार वसंत ऋतूला आला बहर वसंत ऋतूला आला बहर वसंत ऋतूला आला बहर वसंत ऋतूला आला बहर हो 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 जोमा जोमान हो हो भरल्या धमान हो हो गाव मेहेर हो हो आज खोऱ्यान बढूया देवाचा धनाचं भांडार आज खोऱ्यान बढूया देवाचा धनाचं भांडार आम्ही लेकर हो हो माय भेदीला हो हो आलो इथवर हो हो जशी गाईच्या कातळ्या ढुसाया आली वासर जशी गाईच्या कातळ्या ढुसाया आली वासर मेहराबादच्या मातीला र मेहराबादच्या मातीला मेहराबादच्या मातीला र मेहराबादच्या मातीला पारिजाताचा गंध
किर पारिजातसा गंध किर पारिजातसा गंध किर पारिजातसा गंध किर सुगंध वाऱ्यावर भिर भिर सुगंध वाऱ्यावर भिर भिर सुगंध वाऱ्यावर भिर भिर सुगंध वाऱ्यावर भिर भिर गंधान धुंदला परिसर हो गंधान धुंदला परिसर गंधान धुंदला परिसर हो गंधान धुंदला परिसर हो हो त्या वासाचा हो वेध काढीत हो आले भ्रमर हो आज म्हणतात मेहेर नामाचं घुमरा जयकार आज म्हणतात मेहेर नामाचा घुमला 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 जयकार Jai Baba. The next song which we would like to sing is also related to, it's a Marathi bhajan, and in Maharashtra there's this concept of Varkari, and Varkari travel to Pandharpur, and it's just like our Padyatra where they travel on foot for long miles, and when they're traveling they sing bhajans and they sing kirtans and they sing songs. So this song is inspired by that Varkari Geet. दिंडी चालली दिंडी लास्ट आहे 55 दृष्टी बांधली दृष्टी बांधली बांधली दृष्टी बांधली बांधली मेहराबादेच्या वाटेला सुटे संसाराचा मोह सुटे संसाराचा मोह भेट जीव व्याकुळला भेट जीव व्याकुळला दृष्टी बांधली दृष्टी बांधली बांधली मेहराबादेच्या वाटेला मौनमयी चैतन्याचा नित्य परिसंग भावा मौनमयी चैतन्याचा नित्य परिसंग भावा मेहराच्या सानिध्याचा मुक्त गंध चित्त भावा मेहराच्या सानिध्याचा मुक्त गंध चित्त भावा विकारांचा दाह सारा विकारांचा दाह सारा चिंतनात विसरावा चिंतनात विसरावा हो दृष्टी बांधली हो दृष्टी बांधली बांधली मेहराबादेच्या वाटेला सुटे संसाराचा मोह सुटे संसाराचा मोह भेट जीव व्याकुळला भेट जीव व्याकुळला आलिंगनी भेटी झाला ओलावल्या पापण्याही ओलावल्या पापण्याही ओलावल्या पापण्याही भक्त भेटीचा सोहळा नित्य स्मरणात राही नित्य स्मरणात राही नित्य स्मरणात राही समाधीस टेकून माथा समाधीस टेकून माथा अंतरंग रिक्त होई अंतरंग रिक्त होई हो दृष्टी बांधली हो दृष्टी बांधली बांधली मेहराबादेच्या वाटेला सुटे संसाराचा मोह सुटे संसाराचा मोह भेट जीव व्याकुळला भेट जीव व्याकुळला प्रतापाची वंश वेही नित्य प्रभु सेवा वाही प्रतापाची वंश वेही नित्य प्रभु सेवा वाही
संसाराच्या वादळात खंडन सेलवलाही संसाराच्या वादळात खंडन सेलवलाही संसारात राहुनिया संसारात राहुनिया परित्याग साधलाही परित्याग साधलाही हो दृष्टी बांधली दृष्टी बांधली बांधली मेहराबादेच्या वाटेला सुटे संसाराचा मोह सुटे संसाराचा मोह भेटी जीव व्याकुळला भेटी जीव व्याकुळला दृष्टी बांधली दृष्टी बांधली प्रतापाची वंश वेली नित्य प्रभु सेवा वाही प्रतापाची वंश वेली नित्य प्रभु सेवा वाही संसाराच्या वादळात खंडन सेलवलाही संसाराच्या वादळात खंडन सेलवलाही संसारात राहुनिया संसारात राहुनिया परित्याग साधलाही परित्याग साधलाही प्रभु काजे यज्ञ केला होम आयुष्याचा रचला होम आयुष्याचा रचला होम आयुष्याचा रचला पुण्य माझ्या आयुष्याचे मेहर पायी शोभे साचे मेहर पायी शोभे साचे मेहर पायी शोभे साचे सर्व संकल्पाची सिद्धी जव समाधानी बुद्धी जव समाधानी बुद्धी जव समाधानी बुद्धी नाम गायिनी वाचा तिला स्पर्श अमृताचा तिला स्पर्श अमृताचा तिला स्पर्श अमृताचा सर्व संकटाची क्षण प्रभु प्रेमाचे लक्षण प्रभु प्रेमाचे लक्षण प्रभु प्रेमाचे लक्षण प्रभु सेवेची पर्वणी मननाचे मुक्तांगणी मननाचे मुक्तांगणी मननाचे मुक्तांगणी प्रभु सेवेला गो देह तुटो संसाराचा मोह तुटो संसाराचा मोह तुटो संसाराचा मोह नवजीवनाता सोहळा नवजीवनाता सोहळा भाग्यवंती पाही विरळा भाग्यवंती पाही विरळा भाग्यवंत पाही विरळा मेहर प्रेमा मिळवलाही मेहर प्रेमा मिळवलाही प्रतापासी गम्य नाही प्रतापासी गम्य नाही प्रतापासी गम्य नाही प्रभु काजे यज्ञ केला होम आयुष्याचा रचला होम आयुष्याचा रचला होम आयुष्याचा रचला ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम प्यारा प्यारा मेहर नाम ओम नाम मेहर नाम सबसे आला मेहर नाम अवतार मेहर बाबा की जय Thank you everyone. Thank you so much. Jai Baba. Oh, that's beautiful singing, Nidhi and Asim. If you want to go ahead, it's no damn pressure. Like, if you have one more song. खेलो आ गया ना We'll sing one last song and then conclude. Thank you. Thank you. काय खाली खाली घेऊ नाही ते वरचं तुला वरचं शेवटचं उचलता येईल? हा नाही खाली द्यायचं खाली घेऊ
संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे। वन उपवन में बहार, रुत फागन से उपहार। वन उपवन में बहार, रुत फागन दे उपहार। धरती करे रंग श्रृंगार, धरती करे रंग श्रृंगार, तीन लोक घेरी, खेलो आज मेरे संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे। प्रभु खेलत प्रेमी संग, दे भिगोए अंतरंग। प्रभु खेलत प्रेमी संग, दे भिगोए अंतरंग। सखियन दो माया रंग, सखियन दो माया रंग, अंग से उतारी, खेलो आज मेरे संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे। खेलत रंग आसमान, सप्तरंग की कमान। खेलत रंग आसमान, सप्तरंग की कमान। रंग बिखारत बेगुमान, रंग बिखर बेगुमान। चांद संग चकोरी, खेलो आज मेरे संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे। ये समाये रुत बहार, ये समाये रुत बहार। आए नहीं बार बार, आए नहीं बार बार। दो प्रताप अहंकार, दो प्रताप अहंकार। लोक लाज छोड़ी, 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 खेलो आज मेरे संग हो रे, हो रे, हो रे, खेलो आज मेरे संग हो रे। जय बाबा। Beautiful singing, Nidhi and Asim. Thank you so much, Jai Baba. Thank you so much. Thank you.